Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yemo bibia kwaba ene day so joda music gardens ya yemre dwumadia joda bia ya de bremo no ena ene day so ya de bremo na na day de dwumadie no ya sesam kakra mo hwe ne ekwa ya sesam ya da mu nyina ase ye share dwumadie ya se mo follow ye mo like na mo subscribe no da obi bia ase yentimi modin no ne moye no ye fe bebre nyame hwe obi bia busumi mienu mu ani ene edi dwumadie ebaaye eti potitro nta edi dwumadie ebaaye nyina ne se ye ne adofo no bebom na ya pejerade ne ama Awurade din so empempi aya na meka enye se nipa nimu senti esese ye da Awurade ase o na emom no etwa se abre nyina ye ma Awurade ehunu senti a oboye enti na yede yemre dwumadie eto a oba bibia wo muso mo anye ye bone mo je ye ofeso ama ene dai busumi mienu mu ani yede yemre ebre mo busumi mienu mu ni my sister Helena Brube what yours abrenyina se odi etie ni Sister Priscilla David Sister Abby Dubai mintimi mu bodin no nyame nhyira bebre nyame nhyira na se mo bekaya ye se dwumadie no ase no ye minister ye de ne hyase ye minister Ralph ye frɛ no wan twentwen ne nan ase minister nyame nhyira bebre ne one ye beye ye soso ya mitimi hunu se oma enkrofo wa woni kan dwumadie ne ho ye ne Awurade ye ni nipa bomu asori Awurade ono soso efri ne mu ade nyina ye ne obetimi bia emaye minister Ralph nyame insure bebre ni dwumadie ne bi na yeyi akyeremu yi dwumadie ne bi na yeyi akyeremu no se momie na Awurade ase wiase amanyina momie ma Awurade din so no kwasem dofonom etwa se yeda na se odumfoi na soma ne dova kro no ema ne bewuji yen ye minister Raphael nyame enshaw bebre na adofonom mu ye bibi ma ne ye me fedodo ono mo commenti obitimi frɛw na wo hye wo nkran le obi so frɛw bebre nyame nhyira mo afa ye wieye ne yesane ne ba dwumadie ne so yanyum tuni a yede ne ba dwumadie ne so biem enso so ene minister Pakwasi ono so ye frɛ no ode ose eye oyo ose amen basen me badodo ono so ba ye ni ebe bomu sorry Awurade minister na oye fedodo nyame onhyiraw bebre na onyo kese minister so nyum ne bi na ye kyeremo no
Minister so die bi na ye yi ono so ma ye ni je bebre ma ye ni je ye di asankasa ye di asama ye ho sepeye Minister osuso nyame enhirawo mi remfi yaboafo amosumuta ye chi mi re beden kura free mu mi renti mi mfi mu mosuso ye mu beto se mo na mo kura ye nyame enhiramo Gifty Boutique na do naturals Rich Graphics nyame enhiramo Music Garden Studio kura de minka Music Garden Studio Daroma and Jumadie Yade Evremo Sir James Interior and Exterior Deco Sir James nyame enhiramo nyina obwa mo de eboaye mi remfi mo adofo no mo so nyame enhiramo afa ye wieye ene ye di Minister Rich Clint na Minister we de ade asronko a waya amache se me hu ne men country minister me flyers nyina flyers a etwagu wo social media nyina minister ise me am me fa to me ho so ni nyina ne se me frɛ no o frɛ no a Minister Rich Clint nyame enhira wo dodo onye wakoma so ade nyina ma ni nyina eti no so wasan to nwumo ye san frɛ no no wasan be gyina mu esan ne ye po mo sorry Awurade Minister Rich Clint nyame enhira wo enye ne fa nyina na eyesa flyers de biara da wo frɛ no nko ade a obeyama Minister onso ne nyom ni bina yeyi etremo no se unhu minister ya make na asem ya Minister Rich Clint ne nyom ni bi na yeyi etremo no wan koran e betimi ne o bring me home etero di nyam grupone o se ya dinina daga yadi ayeyi ma ko adom ye free ho and ye buy and commander ba ko pe commander ono so se ye sorry Awurade de medwuma medie no adan na me so me ma na me ne mumbo mu ne sorry Awurade me so me ba na me ne mo sorry Awurade commander so ne ye be bo mu de ma Awurade so mo amunim na enya asem ketwa na enya asem ketwa Awurade ni monyam sane edodo atire ene yenua baba mdele so enso ebaye nyame enhira sister bamdele nyame enhira bebre ne dwuma wo ye doso enso so onya adaje o se baby anyame die bo nyame die nku ade me so meba na me ne mu bom na ye sorry Awurade se ye Awurade die nku an ye bode a me ne mbebom na me ne mo sorry Awurade sister bamdele ono so enyom ena etwagu no ye wieye ene ye die Minister MK Louise ono so ene be bo musa ene sorry Awurade minim se ne me kan nyina adofo no aye mo ni sufu a muhu bi mo amuhu ne e ko so ono so ne sorry Awurade bro so Minister MK Louise baby wo bia wo so ne ye kan nyina ne se nyame enhira wo ene de dwumadie no ne mo ye ho titiro ene e baaye tie pese ye demu nyina ase
afei so ye wie ye nua bema ejayima ono so baaye o se mesome ne mo bebom asori awrade dodo ejayima so de ne ho bebom ye na ye ne bom sori awrade ejayima ye ne hweka nyame enstrao so ejayima so videos ne bi na etwagu no na mesremu se na makoso asuso yemu no se na makoso asuso yemu na adofonom mugya yemu aye behwe mugya yemu aye hwe ase enti mun koso an like maye mun follow na mun subscribe ni ehia ye titiriu mun share enu de ehia ye dodo mun boaye na mun share maye afei suso wujuma bia wo ye juma bia wo ye a wo pese yenya ho advert emaw ya advertise emaw no obetimi afre ya number no obetimi afre ya number no 0540 no 0540352354 0540352354 ye wo ho mamo munti ena ye wo ho enti bibi bia wo pese ye nka ho asem emaw de ye be advertise emaw kama wososo eka wakoma se dwumadie over soye na sene no adofonom wososo obetimi afre number 0540352354 0540352354 fise dwumadie no yenjai mumu yeguso ade vremu kopimi se wiase veseye yebede soa ne mo sori awrade ama ntirima enso abehunu se etwase ye da awrade ase fise ye dwumadie no ni titiriu a ye digina so ene se etwase ye sori awrade yenya ye ne man ne didi bi anwan ne de ye bekoso ne ada no ase da ne yakana mani ye so akire awonto atoaso nyina enti saa ne twase ye ne yakana mani ye kire awonto atoaso nyina na entirima ba na ye nyini na omoso behu videos ne be mahu se ye maame nom ye nananom ni omodi kire ye ni na omoso afolo eno enti ena ma ye di dwumadie ebaaye enti munti ene ye wo ho yeso ye enti ena mo wo ho mundum na mon share maye ekire ye papa wode ne ho bedom ye frade na aginsemu ye papa ya de nyina Oware Junior ono sususe eba no ba bia Nyankopon ye bonya medin ye ma awrade din so de medie mu ane ho enti no menem beba be bom ne asori awrade ye papa jai ne wo ye bia oni adaje so wo jai bibi bia se meba dodo emra ye se no kra so no wo ha daddy you mean show bebre ne wo ye no eye mfe dodo Nyankopon vamos a suena Shroud afei yen sister Esther enso so eba dwumadie yi so ene ebebo mu sori awrade yen sister Esther ye ken aye asafo a owo mu akwasi ewu asori mu ena yen sister yi owo so obi bia nim ohima Esther evangelist akwasi ewu na sorry ena ye sister yi wo enti obi bia woni no say sister yi na me kan ne ho asem ono so ba ene ebebo mu sorry awrade
Sister Esther, Nyaminshao. Nyaminshao. Yentumi nka bebre. Ne Kenya ne se ne wahwe wo ye ho bia nyame enhye wanemu. Ne kra ena fei. Ye papa Jojo ahin so di be bomu. Jojo ahin onu so di be bomu. Na enye asam ketewa. Na enye asam ketewa. Mama adwumadie so eye sedodo. Adofonom menim se wo bi o hwe adwumadie bia so de woni agye ho menim se obi bia o hwe adwumadie moni gye ho na de be ma adwumadie yakoso na enkoba se atremu huye ene se mo be like na mo share amaye mon like na mon subscribe so emaye yesremo mon so an share na mon subscribe emaye Music Gardens YouTube Facebook eho ene edi dwumai te mon so a na mon like and share ne ho hia ye bebre me di dwuma de ho tia me se ne mo amune wono ka chire kra keso a me na abranyina me di dwuma de ho tia me me de ebremo na ene daidie na ne enti a ya ma obia amba na next week nipa ene ne be di dwuma eye Minister Sack ene beba dwumadie yi so Minister Sack ene beba dwumadie yi so tina de aseda ene de emamo se modi ye na chi mata ye chi abranyina mu bosumi mienu ni na mo ne ye di dwumadie ofeso Nyaminshira mo bebre afi yaboafo a mota ye chi no eye Sister Gifty boutique osentade ne bedsheet de ene etade ebi ne tota bi aya na ehye no enti no ba bibia wo ko bia de wadaroma enkwati Sister Gifty enti fa number itu ho na wo ko ba bia na se wo hunu ne wonya wafre no na wama wo bibi number no eye 0230 726909 of Sir James Interior and Exterior Deco. Sir James Interior and Exterior Deco. Paintings. Minchrim. Paintings are wallpaper installations. The number no. The Bomodiacha number no. 0241 901020 0241 901020 of Rich Graphics. Minister Rich. Na daroma ye flyers. Ye die himune die. Minister ya daroma. Eno ode maye. Enti se wusu hia bia. Bomodin na je number 0557 274042 0557 274042. Afei na edu naturals. Utini ye natural hair nko ade a. Ha ho ntina hwehwe more than 3 hours na wo hu ne wonye wuti ho hunu sister na edu na wo siesie wuti ho ma kama baby bia wo ko bia na wo so wondimu na wonsipi na wonsita free se oba de ye ni monyam ene ye tirimi enti na edu number no 0246 609132 0246 609132 Music Garden Studio. Studio de metene so anama sorry. Adofono. Media mekanfo ama. Se ba no se bibia wo pese wo hunu fa music ho. Adien ni wo pese wo sua drums ana.
deɛ na apɛ sɛ wosua ɛnɛ wodi sika ɛkɔma obi sɛ wɔnkyerɛ sɛ yɛyɛ wobɛfrɛ wɔ ha wobɛkɔ wɔ ne fie music garden studio deɛ nte saa aberɛ nyinaa ɛpono no ɛda hɔ aberɛ bi a wobɛba biara no ɔmohwɛ wɔ ɔfɛ so music garden studio enti gye number no 0540 352354 0540 352354 mo a mohwɛ yɛ no na mo comment no mo mfa nkyɛyɛ ɛyɛ na emre ni hɔ sɛ yɛbɛkenkan ama mo ɛnyɛ sɛ yɛhu paa yɛhu yɛkenkan afutu amutu yɛ ne nea mo ka nyinaa no yɛhu na yɛ na emre ni yɛ afa enti na yɛntimi ɛnkan ma mo no enti mo deɛ mo mfa ne saa ama yɛ emre pa mo no yɛbɛkenkan bi akyerɛ mo na mo hu sɛ yɛhwɛ na yɛhu so monkɔ so an comment cause no na keep yɛn going ti monkɔ so na mon comment ma yɛ na yɛhu no senti a yɛde nneɛma bɛtotototo nneɛma yie menkyɛ ho na dɔfo no next week Monday 6:30 ɛne me mum na yɛn sorry Awurade na nyame yɛ adom a next week nipa yɛ ne di dwuma ɛwɔ fie ha yɛn minister Sak ɛne yɛn ne bɛdi dwuma fie ha wɔn yɛn ne bɛbom ne yɛsɔre Awurade adɔfo no ɛmɛsi dwuma die next week na ne mɛsrɛ so ne sɛ mo bɛhyɛ ama yɛ ɛnde ehia me paa madaroma monkɔ so na monhyɛ ma yɛ meda me production team nyinaa se menka na menya bi free instrumentalist ɛde kokosi sound engineer so mo nyinaa nyame hyira mo ne mo yɛ no ɛyɛ me fɛ nyame hyira mo bebree makra mo media ne ka kyerɛ kɛse wa yɛnhyia bi mu next week bye bye. Jesus.